السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة مخصصة لتلاميذ السنة الثانية إعدادي، درس كالكول ليترال، الحساب الحرفي، وسنرى من خلالها تصحيح التمرين الذي اقترحناه في الحصة الماضية. إذن على بركة الله نصحح هذا التمرين. إذن نحاول نشر هذا التعبير A est égal moins 5 sur 2x plus 1, le tout multiplié par 1 demi x moins 4 sur 3. Donc هنا غادي نضرب moins 5 sur 2x، غادي نضربه في هذا الحد الأول fois 1 demi x. طبعا هذا الحد تسبقه إشارة ناقص، وهذا الحد تسبقه إشارة زائد. الناقص في الزائد كنوضعوا إشارة ناقص. alors moins 5 sur 2 fois 1 sur 2 غتعطيني 5 sur 4. x fois x c'est x au carré. alors moins 5 sur 2x fois 1 demi x est égal moins 5 sur 4 x au carré. من بعد غادي نمشي نضرب moins 5 sur 2x fois moins 4 sur 3. alors moins fois moins est égal plus. نوضعوا إشارة زائد. 5 sur 2 fois 4 sur 3 c'est 20 sur 6. 20 sur 6. كنضرب 5 في 4 وكذلك 2 في 3. وما كنساش هذا العدد x. donc 20 sur 6x. الآن ننتقل إلى هذا الحد الثاني واحد وأضربه في هذين الحدين، في الحد الأول هنا ثم في الحد الثاني. 1 fois 1 demi x هنا غتكون تساوي 1 على 2 x. ثم بعد ذلك نضرب 1 في ناقص 4 على 3 moins 4 sur 3. alors تعطيني moins 4 sur 3. هنا ألاحظ بأنه يمكن أن نختزل 20 على 6. on peut simplifier 20 sur 6. donc est égal moins 5 sur 4 x au carré plus 20 sur 6 est égal 10 sur 3 x. On a divisé le numérateur et le dénominateur par 2 plus 1 demi x 1 sur 2x moins 4 sur 3. نستمر في التبسيط. هنا كنلاحظوا بأن هذا لو تيرم دو دوزيام دوغري x au carré. دونك ما غادي نبسطو حتى مع شي حد آخر. بالنسبة لهذا لو تيرم دو دوغري 1 عندنا x وهنا كذلك 1 demi x. donc on peut simplifier هذا la somme. donc est égal moins 5 sur 4x au carré. وغادي نحاول نحسب 10 sur 3 x plus 1 demi x. donc هنا غادي نمشي نحسب 10 على 3 زائد 1 على 2 في ورقة وساخ. donc 10 sur 3 plus 1 demi. donc on va réduire au même dénominateur. le dénominateur commun c'est 6. on a multiplié 3 par 2, donc 10 fois 2 c'est 20. on a multiplié 2 par 3, alors 1 fois 3 c'est 3. donc est égal 23 sur 6. alors plus قلنا 10 على 3 زائد 1 على 2 كتعطيني 23 على 6. alors c'est 23 sur 6. ما ننساش هاد x moins 4 sur 3. وهكذا كنكونوا جاوبنا على السؤال الأول. ننتقل إلى السؤال الثاني. b est égal 11 sur 5x moins 3 sur 2. le tout multiplié par 1 quart 1 sur 4x moins 2. alors بنفس الطريقة السابقة غادي ناخدو هاد لو تيرم
on va multiplier 11 sur 5x par 1 quart x. On va trouver 11 sur 20 x au carré. 11 fois 1, c'est 11. 5 fois 4, c'est 20. X fois x, c'est x au carré. Maintenant, on va multiplier 11 sur 5x par moins 2. Le nombre, le terme 11 sur 5x est précédé par un signe plus. Mais le nombre 2, comme vous voyez, est précédé par le signe moins. Plus fois moins est égal moins. Donc, on va mettre le signe moins. 11 sur 5 fois 2 est égal 22 sur 5. Il ne faut pas oublier x. Alors, 11 sur 5x fois moins 2 est égal moins 22 sur 5x. Maintenant, on va multiplier moins 3 sur 2 par 1 quart x. Donc, moins 3 sur 2 fois 1 quart x. Moins fois plus est égal moins. 3 fois 1, c'est 3. 2 fois 4, c'est 8. Il ne faut pas oublier x. Donc, moins 3 sur 2 fois 1 quart x est égal moins 3 sur 8 fois x. Akhiran, on va multiplier moins 3 sur 2 par moins 2. Le signe moins ici. On a indiqué le signe moins. Donc, moins fois moins est égal plus. Donc, on va mettre le signe plus. 3 sur 2 fois 2, c'est 6 sur 2. واخا ماشي مشكل نكتبو 6 sur 2. 3 fois 2 6. 2 هنا في المقام راه عندي 1. 2 fois 1 c'est 2. هاد العدد نقدروا نختزلوه. On peut le simplifier. غادي يعطيني 3. مزيان. الآن واش غادي نبسطو؟ هذا الحد لا يمكن تبسيطه مع أي حد آخر لأنه من الدرجة الثانية دو دوزيام دوغري. دونك غادي نحتفظوا به كما هو 11 sur 20 x au carré. بالنسبة لهذا العدد، هذا العدد moins 22x moins 22 sur 5x moins 3 sur 8x هذا نقدر نبسطو. دونك غادي نمشيو على خط الوساخ. غادي نحسب moins 22 sur 5 moins 3 sur 8. اوكي. دونك لهذا الغرض غادي نحاولوا نوحدوا المقام. المقام الموحد هو 40. Alors كما كتلاحظوا j'ai multiplié 5 par 8 pour trouver 40. إلا ضربت هذا المقام في 8, alors il faut multiplier moins 22 par 8. إلا حسبنا moins 22 fois 8 غادي تعطيني moins 176 ناقص 176. On a multiplié 8 par 5 pour trouver 40. Donc, ضربنا 8 في 5. Donc, il faut multiplier كذلك هاد 3 fois 5. C'est 15. مع هاد لو سي موان غتعطيني moins 15. est égal. نبقى دائما نحتفظوا بنفس المقام 40. Moins 176 moins 15 est égal moins 191. إذا ناقص 191. Bon, il y a moins 22 sur 5x, moins 3 sur 8x, va dire ça, il y a moins 191 sur 40, quoi? X. Ça, c'est x. Plus 6 sur 2, نقدروا نختزلوا غادي يعطيني 3. وهكذا كنكونوا جاوبنا على هذا التمرين أو السؤال باردون. ننتقل إلى التعبير C. C est égal 4 sur 3 multiplié par moins x plus 1 moins 5 sur 2 multiplié par x plus 2. Donc, كما كتلاحظوا on a deux produits. عندنا جوج ديال الجداءات.
الجداء الأول اللي هو 4 sur 3 multiplié par moins x plus 1. الجداء الثاني اللي هو moins 5 sur 2 multiplié par x plus 2. Donc pour développer cette expression, donc il faut développer le produit وكذلك هذا le produit. Alors 4 sur 3 fois moins x دائما كنحدو الإشارة عندي سين بلس فوا سين موان كناخدو موان دونك سي موان 4 sur 3 x 4 sur 3 fois plus 1 donc c'est plus غتعطيني plus 4 sur 3. غادي نمشيو للجداء الثاني وبنفس الطريقة غادي نحاولو نديفلوبيوه. دونك moins 5 sur 2 fois x c'est moins 5 sur 2 x et moins 5 sur 2 fois 2 غتعطيني quoi c'est moins واخا ماشي مشكل نكتبو 10 sur 2 ماشي مشكل. كان بإمكاننا نختازلو هاد الاثنان مع هاد الاثنان مباشرة ولكن ماشي مشكل. غادي ناخدو 5 fois 2 c'est 10 et 2 fois 1 هنا راه عندي واحد اللي هي 2 من بعد غادي نختازلو. الوغ هنايا إيتيغال كنلاحظوا واحد الأعداد مجهولة وعندي أعداد كذلك معلومة. بالنسبة للأعداد المجهولة لي نومبر انكونو اللي هو موان 4 sur 3 x و موان 5 sur 2 x هادو نقدروا نبسطهم فيما بينهما. دونك غادي نغير الترتيب ديال هاد الحدود غتعطيني موان 4 sur 3 x موان 5 sur 2 x نرجع هاد العدد اللي كان في المرتبة الثالثة رجع في المرتبة الثانية هكذا باش نبسطوه مع الزميل ديالو موان 4 sur 3 x وهاد العدد عندي 4 على 3 معلوم غادي نبسطوه كذلك مع هاد العدد اللي هو معلوم كذلك. alors plus 4 sur 3 moins هنا عندي 10 sur 2 10 على 2 إذا اختزلنا غادي يعطيني 5 دونك أوليو باش نكتب 10 على 2 سي ميو نكتبو 5 من أحسن. مزيان الآن كذلك غادي ناخدو واحد الورقة ديال الوساخ وغادي نحاولو نحسبو دابا موان 4 sur 3 لاحظوا موان 4 sur 3 موان 5 sur 2. بطبيعة الحال دائما توحيد المقام بلا ما نبقاو نكررو هاد المسألة. ضربنا في 2 نضربو في 2 تعطيني موان 8 ضربنا 2 on a multiplié 2 par 3 alors 5 fois 3 c'est 15 donc عندنا موان 15 وهذا غادي يعطيني موان 8 موان 15 c'est موان 23 موان 23 sur 6. هذا بالنسبة لهذا. الآن غادي نحسب كذلك 4 plus 4 sur 3 moins 5 عندي بلس هنايا دونك سي 4 sur 3 moins 5 هنا في الحقيقة راه عندي 5 sur 1 5 هي 5 على 1 دونك غادي نوحدو المقام بطبيعة الحال المقام موحد هو 3 on a multiplié 3 par 1 donc 4 ما عادش يتغير يبقى 4 on a multiplié 1 par 3 alors خصنا نضربو 5 كذلك حتى هو في 3 غادي يعطيني 15 مع لو سي موان تعطيني سي موان 15 نحتفظو بنفس المقام وغادي نحسبو 4 ناقص 15 4 موان 15 est égal موان 11 ناقص 11. الآن غادي نولي التعبير ديالي وغادي نكتب alors moins 4 sur 3 moins 5 sur 2 لقيتو كيساوي لنا moins 23 sur 6 alors غادي نكتب moins 23 sur 6 وما ننساش العدد x لقاش x رانا في الحقيقة عملنا به و 4 sur 3 moins 5 كنا لقيناها كتساوي لنا moins 11 sur 3 دونك غادي نجي نكتب هنايا. لاحظوا واخا عندي بلوس هنايا ما كتهمنيش في النهايه هذا الفرق كان نيجاتيف موان 11 sur 3 دونك غادي نكتب موان 11 sur 3 وهكذا كنكونوا نشرنا هذا التعبير وبسطناه. نكتفي بهذا القدر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.